Makita sa video ang usa ka lalaki nga nakasulob og color blue nga jacket nagparking kini atubangan sa usa ka establishmento sa Recto Street, Barangay Dadiangas North, Jensan. Makita sab nga adunay ginahulat ang lalaki ug nagapaniid kini sa palibot samtang nakaangkas sa iyahang motorsiklo. Pipila ka oras ang milabay na matikdan sa lalaki nga mingaw na ang palibot. Kalit niyang gikuha ang color itom nga helmet nga nakapatong sa usa pa ka motorsiklo nga gipanag-iyahan sa usa ka trabahante sa establishmento. Sumala ni Christian pagawas ni ini gikan sa trabahuan kaniadtong Sabado sa gabii Setyembre 23, natingala siya nga wala na ang iyahang helmet ibabaw sa iyahang motor. Nakatumangod nga gabi ma'am, na-closer mo ko ato ma'am nya. Nakumbiyansa lang ipod ko ba kay taga magpark mi dito sa mga kauban, may mga helmet kit sa motor ginabutang. Munang nakampante pod mi nga ibud mawala. Tama po siguro to natsambahan gid nga ako gid ang ano. Tay mabuhat nakaulay ko helmet. Unang higayon sumala pa nga nagpark ang wala mailhing lalaki sa naisgutang lugar. Gani human nga nakuha sa CCTV camera ang panghitabo, nagtrending kini sa social media kung asa makita ang plate number ug ang nawong sa lalaki. Sumala pa sa biktima, gipag-ipunan niya ang pangpalit sa iyang helmet sa kantidad nga 900 pesos aron aduna kini magamit sa pagbiyahe paingon sa trabaho. Tagatiguman gid ako to ma'am kay para sa sarili pod nga safety pod ba. Sa bahin ni Police Major Wesley Matiliano, wala midangop sa ilahang buhatan ang biktima aron ipatala ang panghitabo. So far karon na nanghitabo sa bag-uhay pa, wala pa na yung mga previous nga kuan, kung naaman siguro dugay-dugay na. So regarding anak nga incident wala po gi-aksyonan na sa ato ang mga personahe, pero ang maong victim wala pa po nagpataha diri sa ato ang station para atong matagaan og action pod kung unsa gyud ang paghahitabo. Base sa datos sa General Santos City Police Office, gikan Enero 1 hangtod Setyembre 19 sa kasamtangan nga tuig, 37 ka insidente sa robbery sama sa pagpangransak ang natala sa kapulisan. Mas ubos kini kung itandi sa milabayng tuig sa susamang bulan nga mikabat sa 41. Samtang nakatala sab ang kapulisan og 69 ka kaso sa theft o pagpangawat nga wala migamit og puwersa. Mas ubos kini kung itandi sa milabayng tuig sa susamang bulan nga miabot og 95. Tungod ni ini, ang pahimangno na lamang sa hepe sa Pendaton Police Station. Supposed to be ang atong pinakamaayo nga himuon ana atong i-report sa kapulisan aron matagag aksyon. Kay kung sa social media man god, so walay mahitabo nga dili maayo ana, magka-create lang siya og panic. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News, Jensan, Brigada News.